Šta je spreman čovek da uradi drugom čoveku? Često se i sam zapitam koliko duboka može biti ljudska zloba. I možda zato baš u slikarstvu tražimo ono najstrašnije. Petar Lubrda se i sam to zapitao nakon Drugog svjetskog rata. Lubrda je od 1941. do 1944. bio zarobljenik u logoru i za to vreme crtao i slikao i za njega to nije bilo samo mučeničko iskustvo, on je kroz to sagledavao društvo i u sebi pronašao tradicionalno crnogorsko slobodoljublje. Lubrda kaže da svi mi sa ovih krajeva smo vaspitavani uvijek u nekoj odbrani, hrabrosti i ponosu. Prva značajnija slika koju je naslikao ovom inspiracijom bila je bitka kod Vučijeg dola, u kojoj su Crnogorci poveli značajnu pobjedu nad Turcima. Za slobodu srpskom rodu, da kosovski boj osveti, u boj lete, Kosovo da svete. Data je apoteza prošlosti, prizivanje kosovskog kulta. Koristio je i jarke boje i tu se može zapaziti puno simbolike. Ima oružja, dva slobodna konja, u pozadini su crne i bele boje i oni su kao oličenje sukoba, dijametralno suprotnih sila, znači dobra i zla. Ratnici su predstavljeni u tradicionalnoj odeći i obući, u nekom borbenom zanosu i lica su im iskrivljena od užasa. Vidi se crnogorska hrišćanska zastava koja je oštećena u borbi. Na taj način je Lubrda prikazao kako je pretnji izložen nacionalni identitet Crnogoraca. Sličnim idejama se bavio i Petar Petrović Njegoš u Gorskom vijencu. Tako je Lubrdino delo pikturalno oživljavanje Njegoševog epa. Pomenuta zastava zapravo stvarno postoji u Nacionalnom muzeju Crne Gore. Druga velika bitka koju oslikava je boj na Kosovu. Ovo je ciklus koji obuhvata 20 slika i crteža i mene to jako zbunjivalo jer sam ja umišljao da se slika svaki put menja kad je vidim, a zapravo je u pitanju druga slika, odnosno ima veći broj slika. On se ovdje vraća temi nacionalnog identiteta. Lubrda je sopstveni identitet posmatrao neodvojivim od kolektivnog. Ti borci, čija se lica ne raznaju na brojnim varijantama, smo zapravo svi mi. Na nekim slikama je prikaz borbe apstrahovan do neprepoznavanja. Kroz varijante slika kao da poručuje postoji mnoštvo narativa, satkanih oko ovog događaja i da priče u njemu istraju kroz vekove, menjaju se, opštavaju, postaju da neše stvarnosti. Posmatrajući ih primećujemo kako su one postale neko univerzalno iskustvo borbe za slobodu. Kosovskim bojem su se bavili u slikarstvu i Paja Jovanović, Uroš Predić, Đorđe Krstić, Olja Jevanački. Oživljavanje bitke je pikturalni polilog brojnih naših umetnika, koji kroz sećanje na prošlost komuniciraju sa sadašnjošću i pokazuju kosovski kult pretrajava kroz vekove. Lubrda shvata da umetnost mora biti naklonjena revoluciji, jer on donosi novo, ma koliko krvi i nepravdi bilo, on ipak otvara puteve progresa i humanizma. 50. godine je bio promovisan takozvani socijalistički realizam. Lubrda je govorio, nije sam slikao vagonete i pruge zato što mi je neko tako rekao ili naredio, to je bilo monstruozno, niko nema nikome šta da naređuje umetnosti. On je rekao da je slikao zato što ga je impresionirao taj džinovski spektakl. Na temu antifašističke i oslobodilačke borbe je naslikao mnogo dela. Više varijacije srušenih i popaljenih sela, slike borbe, kao što je slika u borbi za slobodu. Na njoj su naslikani borci, drugovi i drugarice, različitih društvenih slojeva. Oni u borbenoj, nekoj revolucionarnoj pozi jurišaju u pobedu. Slika je prekrivena inače žuto-plavim tonovima. Tu spada i slika lovćanski partizanski odred, koja apstrahovano prikazuje borbu partizana i Nemaca. U centru slike su prikazani borci i među njima je i žena i oni brane položaj od nekih mračnih, nekih neljudskih entiteta. Taj protivnik je prikazan kao neka tamna, hladna, industrializovana, mehanizovana sila. Jedan od najtežih ciklusa koje sam ikada vidio je upravo Lubrdin. On je naslikao niz slika koji je posvećen streljanju đaka u Kragujevcu. I taj ciklus nosi naziv Dosta krvi, dosta ubijanja. On kaže, ima li strašnih prizora od toga da na šačicu dece pucaju naoružane stravične prispodobe
i oni još sebe nazivaju ljudima. I zbog toga naziv ciklusa zvuči kao krik, dosta krvi, dosta ubijenja. Pored nečeg tako užasnog, sve ostale reakcije izgledaju blago. I tu možemo isto vidjeti sveopštenost njegove zgroženosti. Dosta je krvi generalno u svetu. I ovdje su slike apstrahovane, tako da se one odnose na sve prispodobe koje pucaju na decu i na generalno na sve one koji pucaju uopšte. Još u ranim slikama možemo da vidimo ta tamna bića. Način na koji je Lubard oslikavao Nemce može se prenijeti na sve vojno superiorne sile. One pretvaraju svoj narod u prispodobe koje prave zločine širom sveta. Kako ne bi završili video o teškim temama, iako je značajan deo Lubardinog opusa okrenut baš takvim temama i idejama i slikan crnim nekim tamno ljubičastim bojama, vratit ćemo se na njegove socijalističke ideje. Lubardu je impresioniralo šta se mogu ljudi da urade zarad ideje. Tu su neka pomeranja brda, eksplozije, izgradnje pruge. Žele da prikaže heroiku tih zbivanja. Prikazujem da je ista snaga potrebna za bitku za slobodu, potrebna i za izgradnju. Potrebno je imati borbenog duha za oba. Time dolazimo i do jedne od mojih omiljenih velikih fresaka, to je Lubardina industrializacija. Na njoj dominira neka apstraktna kompozicija koja pokazuje neke elemente koji podsjećaju na fabrike, na postrojenja, na zgrade, skladišta. I slika nekim crvenim, crnim i sivim tonovima i nekako se uočava da se neki ljudski prirodni elementi pretvaraju u fabrike i mašineriju. Ukoliko obratimo pažnju na boje, možemo vidjeti da crvena dodaje intenzitetu slike, siva nekako podsjeća neki dim na neki smog i pokazuje možda to zagađenje koje stvara industrializacija. Kada prijateljima organizujem obilazak Beograda, nekad ih odvedem u MTS dvoranu kako bi im pokazao upravo ovu sliku. I o značajnosti ove slike govori i to što je ona bila postavljena tokom prvog samita nesvrstanih u Beogradu 1961. godine. Za kraj bih htjela se zahvalim Jovani koja mi je pomogla puno oko skripte i generalno oko videa. Htio bih se zahvalim Milici koja mi je dala puno materijala i hvala vam što ste gledali. I nakon 2 godine sam zapravo završio ovaj video.